वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, आज का दिन बहुत ख़ास है। 30 जुलाई इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन। ये दिन हमें एक लम्हा देता है रुकने, सोचने और समझने का। सोचने का कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे मुल्क, हमारे गली मोहल्लों, शहरों और देहातों में कितने ही बच्चे, औरतें और मर्द ऐसे हैं जिन्हें धोखे, लालच या ताकत के जरिए उनकी मर्जी, उनका बचपन, उनकी आज़ादी छीन ली गई है। कहीं उन्हें मजदूरी के नाम पर गुलाम बनाया गया है, कहीं घरेलू मुलाजमा के भेस में कैद रखा गया है, कहीं बैरून मुल्क नौकरी के ख्वाब दिखाकर खतरनाक रास्तों से गुजरने पर मजबूर किया गया और कहीं वो खामोशी से लापता हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये एक आलमी मसला है जिसका शिकार हर साल 25 मिलियन से ज़ायद इंसान होते हैं। पाकिस्तान से हर साल सैकड़ों लोगों को बैरून मुल्क स्मगल किया जाता है। 2022 और 23 में 1000 से ज़ायद इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग का सामना खास तौर पर उन लोगों को होता है जो कमज़ोर हैं, बेबस हैं और ख्वाब देखने की गलती कर बैठते हैं। ऐसे नौजवान जो बैरून मुल्क रोज़गार के ख्वाब में सब कुछ दाव पर लगा देते हैं। ऐसी लड़कियां जो तालीम या शादी के झूठे वादों के पीछे अंधेरे में धकेल दी जाती हैं। ऐसे बच्चे जिनका बचपन सिर्फ चंद रुपयों में बेच दिया जाता है। आज हम इंसानी स्मगलिंग जैसे हसास मगर अहम मौजू पर बात करेंगे और जानेंगे कि ये जुर्म कैसे होता है, कौन शिकार बनता है और सबसे अहम हम क्या कर सकते हैं। इस अहम तरीन इशू पर अभी हम बात करेंगे। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA हमारे साथ मौजूद हैं, सज्जाद बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? सज्जाद साहब, हम जानना चाहेंगे, वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हमने कवर भी की हैं, अपने नाज़रीन से शेयर भी की हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंसानी स्मगलिंग किस नौयत की हो रही है पाकिस्तान में और सबसे ज़्यादा मुतासर ग्रुप कौन है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मुतासरीन में वही हैं जो मिडिल इनकम के लोग हैं या लोअर इनकम के लोग हैं। वो ज़्यादातर वो मुतासरीन हैं। एरिया अगर आप कहेंगे तो वो गुजरांवाला डिवीज़न और गुजरात डिवीज़न आपको मिलेगा ज़्यादातर, या उसके सराउंडिंग एरिया रावलपिंडी या कश्मीर या सरगोदा डिवीज़न और फैसलाबाद को लगा लें, तो ये एरिया ज़्यादा जो है वो अफेक्टेड हैं। उसके बाद अगर देखें तो कौन कौन सी कैटेगरी जा रही है, तो उसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, उसमें बच्चियां भी हैं। और हमारा फोकस क्योंकि कभी इतना रहा ही नहीं, हमने कभी चेक ही नहीं किया कि हाँ इसको एनालाइज करें, कोई डाटा इकट्ठा करें, डाटा एनालाइज करके फिर देखेंगे कितना है। चंद दिन पहले आपने एक खबर पढ़ी होगी कि हमारे वफाकी वजीर मजहबी नूर साहब ने फरमाया कि 40,000 तक लोग जो थे वो इराक में जाके मिस हो गए, गायब हो गए। अब मुझे नहीं पता कि भी उन साहब के पास, मिनिस्टर साहब पर डाटा कहाँ से आया। डाटा तो वजारत दाखिला के पास होना होगा और वजारत दाखिला ने उसको डिनाई कर दिया। अब देखें, अगर वो 40,000 है, 50,000 है, 10,000 है, जितने भी लोग हैं, आइडेंटिफाई करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है, वजारत दाखिला का काम है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद चीज़ है कि उसको वापस लाया जाए। उनमें से कितने हैं जो इस कश्ती में डूब गए हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट ये दिसंबर में कश्ती डूबी, इस साल जो था वो फरवरी में डूबी, जून में डूबी और अभी ये जुलाई में फिर डूब गई है। और इसमें जिसमें उनकी बात कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तानी शामिल थे और दर्जनों पाकिस्तानी जो थे वो इसमें जान गवा बैठे। और PM प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक सो मोटो लिया जब कुछ 2 साल पहले कश्ती डूबी। उसके बाद बल्कि 2 से अब तो 3 साल होने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। चंद दिन मीडिया में क्योंकि हाइप थी तो वो एक्टिव हुए, उसके बाद फिर वो स्लो हो गए। 1 साल बाद फिर बड़ा हादसा हुआ, फिर दर्जनों लोग उसमें जान गवा बैठे और कश्ती डूबी और फिर उन्होंने दोबारा एक्शन लिया, उसमें एक DGFI को ट्रांसफर कर दिया। देखिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रही है। जो अभी जो लोग जा रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं जो ज़ियारतों के चक्कर में जाते हैं, सऊदीया जाएंगे, आगे से गायब हो जाएंगे, या वो इराक, शाम, ईरान इधर जाएंगे, बाई एयर भी जा सकते हैं। तो इवन जो इराक का वीज़ा वो फ्री एंट्री है, तो वहां से जाके जो गायब हो रहे हैं। और इसका रेगुलरली डाटा एनालाइज करें कि कौन गया है, उसको रेगुलेट करें।
اور یہ وقت کی ہم ضرورت ہے سجاد صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا بھی ذرا سامنے آئے، ریگولائز کیا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ ایکسپوز بھی کیا جائے نا، کیونکہ یہ جو اتنا بڑا کام ہے، یہ ایک مافیا ہی اس کو میں کہوں گی جو کام کر رہا ہے، اس میں ایجنٹس بھی ہیں، پھر امیگریشن افسران بھی ضرور شامل ہوں گے، تو پھر اس میں ملوث جو سب لوگ ہیں ان کو بھی تو سامنے لایا جائے، کیونکہ ہر بار صرف کہہ دینے سے کہ اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں، اس پر کمیٹی بنے گی، تحقیقات کرے گی، تو کچھ سامنے نہیں آتی ہے اصلیت، تو وہ کتنا زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں اگر آپ مافیا کی بات کریں گے تو ہیومن ٹریفکنگ مافیا کتنا سٹرانگ ہے اس کا اندازہ اس سے آپ سے لگا لیں کہ اس وقت بڑا ہارٹ ایشو ہے جو سیکس ٹریفکنگ ہے، اس میں ایون پریزیڈنٹ آف امریکہ کو بھی الج کیا جا رہا ہے کہ ہی واز آلسو پارٹ آف دیٹ ریکٹ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ریکٹ کتنا پاورفل ہوگا. اس میں دنیا کے جو ایپسٹین والا ایشو آیا ہے تو اس میں دنیا کے کتنے بڑے پاورفل جو ہیں لیول پہ لوگ ہوں گے جو اس کا حصہ ہوں گے، پاکستان میں کتنے ہوں گے، باقی ممالک میں کتنے ہوں گے. تو وہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے اس مافیا کی وہ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارا جو لڑکیاں ہیں اسپیشلی جو گلف کنٹریز کو اگر دیکھیں گے تو اور بعض اور جو نیبرنگ کنٹریز وہاں جا رہی ہیں، رشین اسٹیٹس کو جا رہی ہیں، تو اس میں بھی ہے کہ جو انڈر ایج بچیاں پاکستان سے کتنی جا رہی ہیں اس کا کوئی ڈیٹا بھی ہو. اس میں بھی کافی دفعہ جو امیگریشن وہ آف لوڈ کرتے ہیں. لیکن جہاں تک وہ امیگریشن کا تعلق ہے تو امیگریشن کی اکثر اوقات جو ہے وہ انوالومنٹ ہوتی ہے اس میں بھی کیونکہ ریگولر جو ہوتا ہے نا کہ پروسیس ہو وہ نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہیومن اسمگلنگ میں آپ نے کتنے بندے پکڑے ہیں، موسٹ وانٹڈ کتنے تھے، اس میں جو موسٹ وانٹڈ تھے یا آپ ٹاپ کے جو تھے وہ اسمگلر تھے اس کو کتنی سزائیں ہوئی ہیں. آپ ڈیٹا نکالیں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کام ہے، یہ وزارت داخلہ کا کام ہے کہ بھی دیکھیں کہ پچھلے 5 سال میں 10 سال میں جو سب سے بڑا ہمارا جو ریجن ہے وہ گجرانوالہ گجرات ڈویژن ہے. تو وہیں پہ چیک کر لیں. بالکل یہی بات آپ سے کہنے والا تھا. آپ نے سرگودا، فیصل آباد، گجرانوالہ گجرات، کشمیر اور راولپنڈی کی بات کی ہے. تو یہ جو ریجنز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان ریجنز میں کوئی کلیننگ آپریشن ہونے چاہیے؟ اس طرح کے جو ایجنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں لوگوں کو اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف؟ دیکھیں میں تو ابھی ٹو بی آنسٹ میں اسٹیٹ پہ کہوں گا کہ ہماری نیت نہیں ہے. ہمارے جب اداروں میں جو بیٹھے لوگ ہیں جب وہ پیسہ کمانے کے چکر میں ہوں گے تو وہ پھر اس چیز کا کلا کما نہیں کر سکتے. اگر پرائیویٹ مافیا ہیومن اسمگلنگ ایجنٹ جو ہیں وہ ایف آئی اے کے دفاتر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوں گے اور وہ ان کے پورے گروپ بیٹھے ہوں گے گجرانوالہ گجرات میں. بالکل سجاد صاحب یہ واقعی بہت بڑا المیہ ہے اور یہ صرف قانون کا نہیں ہے مسئلہ، انسانیت کا مسئلہ. اس پر ضرور ہم آگے چل کر بھی آپ سے بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ ابھی آپ نے ہمیں وقت دیا اور بات کی. جناب اگر آپ 40-50 لاکھ دیکھ کر ان ایجنٹس کے ہاتھوں غلط طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے جائیں گے تو آپ اگر ڈائریکٹلی جائیں اور صحیح طریقے سے، قانونی طریقے سے جائیں تو آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اور کم رقم میں. تو اپنے آپ کو اور اپنے خوابوں کو ضائع مت کیجیے اس طرح سے. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.